su bukvalno sve stege koje imam trenutno u garaži. Neko će reći pa imaš ih dosta, ali to nije ni približno dovoljno za projekte koji nas očekuju u budućnosti. Ono što mi trenutno najviše fali jesu stolarske stege za spajanje drvenih panela po širini. Naravno, ove stege mogu da se kupe, ali zašto bi to radio kada mogu jednostavno da ih napravim? Kad kažem jednostavno, mislim na nekog koji ih je već pravio ranije. Ja ih do sad nisam pravio i zato će ove stege biti najbolje na svetu ili najgore. Najvjerovatnije nešto između. I da napravim skicu. Sve u redu. Aha, dobro. Može ovdje. Može ovako. Ovdje ćemo ovo. Dobro. Dobro. Odlično. Dobro, skica je gotova. Ako neko nije shvatio o čemu se radi, shvatit će sigurno do kraja videa. Biće tu i malo eksperimentisanja, tako da ako ste se kojim slučajem obreli ovdje tražeći da vidite kako neko profesionalno pravi stolarske stege, najvjerovatnije niste na pravom mjestu. Definitivno niste na pravom mjestu. Vreme za bušenje. Komponente su spremni, idemo sad izbušimo sve što treba se izbuši. Izbušio sam sve što je trebalo da se izbuši, bar mislim. Idem sada da zavarim sve što još treba da se zavari.
skoro pogotovo. Ono što mi još ostalo jesu ovi čepovi za krajeve cevi, ali nemam trenutno odgovarajućih dimenzija. I šta sada, X? Pa sad ništa, sad ću da iskoristim još jedan segment koji će također biti zastupljen u X-ovoj garaži, a to je 3D štampa. Stega je kompletirana. A što sam napravio jednu? Nego što sam napravio 5 komada. Nažalost nisam stigao da oštapam čepove za svih 5 komada, ali bit će i to. Također, malo sam eksperimentisao sa dužinom navojnih šipki, tako da sada ovdje imamo jednu dužu, jednu kraću, jednu opet malo kraću, jednu opet malo dužu i jednu opet malo dužu. Za ovo ovdje čeljust nisam uopšte zabrinut. Delo je čvrsto, stabilno i lagano se pomera napred-nazad. Ono gdje vidim potencijalni problem jeste sa ovom prednjom ili steznom čeljusti koja deluje onako malo klimavo jer nema podršku sa strane i od dole, tako da jedino što mi sada preostaje jeste da ih isprobam u praksi. Ništa, to bi bilo to. Hteo sam da ove stege budu najjednostavnije moguće, ali tačno se dešava ono što sam i predvideo da će da se desi. A to je da stezna čeljust nema dovoljnu podršku sa strane i od dole i ima tendenciju da se krivi pri stezanju. Međutim, ove stege funkcionišu sasvim solidno i bez tog detalja, što je i više nego dovoljno za moje trenutne potrebe i sigurno će doprinijeti daljem razvoju X-ove garaže. Osim toga, siguran sam da je u ovoj epizodi bilo momenta gdje su se profesionalci hvatali za glavu i vikali: "Magari moj, ne radi se to tako." Naravno, sve je to u redu, verovatno se i ne radi tako, ali eto, ipak sam uspio da ih napravim bez nekog pretjeranog pređašnjeg iskustva. Dosta sam naučio u ovom procesu, tako da sam siguran da će neke naredne stege koje budem pravio biti bar za korak bliže onim najboljim sa početka videa. A mi se vidimo već u narednoj epizodi. Ćao!